ඊයේ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී දෙවන ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 900ක ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබා ගන්නා ණය මුදලේ තෙවන වාරිකයේ විදියට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබා ගැනීමට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට මුදල් අමාත්‍යවරයා විදියට ඒ ගිවිසුම් වලට එළඹීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබුණා. මේ හරහා නැගෙනහිර උතුර ඌව සහ බස්නාහිර පළාත්වල ග්‍රාමීය පිවිසුම් මාර්ග කිලෝමීටර් 3400ක් ජාතික මාර්ග කිලෝමීටර් 340ක් පුනරුත්ථාපනය කරලා පිළිසකර කරලා නඩත්තු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ කාලයක් පරිසරවේදීන් විසින් හඬ නැගූ පරිසරවේදීන්ගේ ඉල්ලීමක් ඉටු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය කටයුතු කළා. ඒ තමයි මුතුරාජවැල වගුරු බිම සංරක්ෂණය කර තිරසර භාවිතය සඳහා ප්‍රධාන සැලැස්මක් නැත්නම් මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් හදන්න අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වුණා. 1991 වසරේදී මේ සඳහා ප්‍රධාන සැලැස්මක් සකස් කළ ක්‍රියාත්මක කෙරුණත් පසු කාලීනව මේ වගුරු බිම් ගොඩ කිරීම, අනවසර ඉදි කිරීම, ඒ වගේම ඉඩම් නීති විරෝධීව අත්පත් කර ගැනීම වැනි කාරණා නිසා මේ පරිසර පද්ධතියට දැවැන්ත විනාශයක් වුණා. ඒ වගේම කසල දැමී බැහැර කිරීම සඳහා පවා මේ සංවේදී පරිසර පද්ධතිය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ සමාජ ලොකු හඬක් නැගුණා. ඒ අනුව ඊයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළා මුතුරාජවැල තෙත්බිම් කලාපයේ සංරක්ෂණය සහ තිරසර භාවිතය සඳහා වර්තමානයට ගැලපෙන පරිදි මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් නැත්නම් ප්‍රධාන සැලැස්මක් කඩිනමින් සකස් කරන්න. ඒ වගේම අදාළ පාර්ශවකාර ආයතනවල ප්‍රධානීන්ගෙන් හෝ නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත මෙහෙයුම් කමිටුවක් සහ ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් පිහිටවන්න. ඒ වගේම මේ මෙහෙයුම් කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි අවශ්‍ය වන රජයේ සහ පෞද්ගලික ඉඩම් නාගරික සංවර්ධන පනතේ විධිවිධාන යටතේ අත්පත් කරගන්න. ඒ වගේම පහත් බිමක් ලෙස එම පරිසර පද්ධතිය තිරසර භාවිතයට අදාළ කාරණා පිළිබඳ වගකීම ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට පවරන්න. ඒ වගේම මේ ප්‍රධාන සැලැස්ම යටතේ හඳුනා ගනු ලබන වන කලාප ජාතික වනරක්ෂිතයක් ලෙස වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. ඒ වගේම මුතුරාජවැල තෙත්බිම් කලාපය රැම්සා තෙත්බිමක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගැනීම කියන කාරණා සඳහා ඊයේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණා. ඒ වගේම මේ COVID-19 වසංගතය හමුවේ අන්තර් පළාත් මගී ප්‍රවාහන කටයුතු වල බස් රථ හිමියන් දැවැන්ත දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා කියන එක අවබෝධ කරගෙන ඒ අනුව ඒ අයට 2021 අප්‍රේල් මාසේ 1 වෙනි දින සිට 2021 සැප්තැම්බර් මාස 31 වන දින දක්වා සහන ගණනාවක් දෙන්න ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කරා. ඒ අනුව ඒ අයගේ වාර්ෂික ටෙන්ඩර් ගාස්තුවෙන් 50% පමණක් අය කරන්නටත් අධිවේගී මාර්ගයේ තාවකාලික අවසර පත්‍ර ගාස්තුවෙනුත් 50% පමණක් අය කරන්නටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළා. ඒ වගේම අපේ මහවැලි අධිකාරිය යටතේ පාලනය වන ජලාශවල රොන් මඩ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වසර 30කට අධික කාලයක් පුරා එකතු වීම නිසා අද ඒ ජලාශවල ධාරිතාවයේ බරපතල ලෙස පහත වැටලා තියෙනවා. අපි උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් බෝවතැන්න ජලාශයේ ධාරිතාවයෙන් 58%ක්ම රොන් මඩ වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම රන්ටබේ ජලාශයේ 44%ක් ධාරිතාව අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොල්ගොල්ලේ 17%ක්, කලාවැව 15%ක්, වික්ටෝරියා 10%ක්, රන්දිනිගල 7%ක් යන ආදි වශයෙන් ප්‍රධාන ජලාශ සියල්ලම පහේ රොන් මඩ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එකතු වීම නිසා මේ ජලාශවල ධාරිතාව අඩු වෙලා එය
කෘෂිකර්මයට ඒ වගේම විදුලි බල නිෂ්පාදනයට බරපතල බලපෑමක් එල්ල කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පුනර්ජනනීය විදුලි බල ප්‍රභවයේ නිසි ධාරිතාවේ භාවිතා නොකිරීම නිසා පරිසරයට බලවත් අහිතකර වෙන ගල් ලඟුරු ඩීසල් දැවිතෙල් යනාදී ප්‍රභවයන්ගේ විදුලි නිෂ්පාදනය කරන්න විදුලි බල මණ්ඩලයට සිදු වෙලා තියෙන. ඒ නිසා ඊයේ මෙම රොන් මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට අන්තර්ජාතිකව තරඟකාරී පදනමින් මිල ගණන් කැඳවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මහවැලි අධිකාරියට අවසරය ලබා දුන්නා. හරි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඊයේ දවසේ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීන්දුව විදිහට අපට නිවේදනය කරන්න තියෙන එපමණයි. දැන් අපේ මාධ්‍ය මිත්‍රයන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. කරු අමාත්‍යතුමනි ස්තුතියි. දැන් ප්‍රශ්න ඇසීමේ වාරය. එහිදී අප කරුණු තුනක් ඔබට කාරුණිකව සිහිපත් කරන්න කැමැති. එක ප්‍රශ්න අසන විට ඔබේ ආයතනය සහ නම සඳහන් කරන්න. දෙක එක්වරකදී එක් ප්‍රශ්නයක් පමණක් අහන්න මන්ද කාලය ඉතිරි කර ගැනීම සහ පිළිතුරු දීමේ පහසුව සඳහා. තුන්වනුව අපි ඔබෙන් ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරනවා ප්‍රශ්න ඇසීමට තිබෙන කාලය මතපල කිරීමෙන් වැළකී ප්‍රශ්න ඇසීමට සීමා කරන ලෙස. ස්තුතියි. දැන් ඔබට අවස්ථාව. This is the time for question. අමාත්‍යතුමනි මම අසංක අප්‍රපත්තු ලයිට් 24 මාධ්‍ය ජාලයෙන් අමාත්‍යතුමනි දැන් රසායනික පොහොර ජනාධිපතිතුමා ආනයනය කිරීම තහනම් කරා. මේ වෙන විට රසායනික පොහොර දිවෙන තුර කිසිදු ස්ථානයක මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මේට මූලික හේතුපාදක උනේ ඩොලරය රැක ගැනීමේ අරමුණින් පොහොර ආනයනය අවම කිරීමයි. දැන් ඉදිරියේදී අපට කොවිඩ් වලට අමතරව තවත් ව්‍යසනයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ඒ සාගතයකට. හේතුව තමයි රටේ නිෂ්පාදනයේ අතිශයින් අඩු වෙනවා මෙම පොහොර රසායනික පොහොර ආනයනය අඩු කිරීම නිසා. මේට යම්කිසි පිළියමක් අරන් තියනවද? ඇත්තෙන්ම මේ පිළිබඳ විශේෂභාර අමාත්‍යවරයා වෙන පොහොර පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ මොහාන්ද සිල්වා මැතිතුමා අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේ මේ කන්නේ වීසා සෙසුභෝග සඳහා අපිට රසායනික පොහොර නැත්නම් සමස්ත පොහොර අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් 3,85,000ක් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා ප්‍රධාන පොහොර සමාගම් දෙකක් විසින් දැන්ටමත් ආනයනය කරලා තියෙනවා. ඒ සමාගම් දිනකට මෙට්‍රික් ටොන් 250 බැගින් මුදා වෙළඳපොළට නිකුත් කරමින් ඉන්නවා. නමුත් රසායනික පොහොර තහනම් කරා කියන එක ඇසීමෙන් Tamanට දිගුකාලීනව පොහොර නැති වෙයි කියන බයට ඉදිරියේදී වැඩි මිලකට විකුණා ගැනීම සඳහා යම් පිරිස් විසින් වැඩියෙන් රසායනික පොහොර මිලදී ගැනීමත් සමග වෙළඳපොලේ යම් හිගතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙළඳපොළ යාන්ත්‍රණය සකස් කිරීම වෙනුවෙන් මේ දවස්වල එම අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි මම අතුල ඇතුළත් මුදලි ලංකා e-news web එකකින් කතා කරන්නේ. අපිට මේ දවස්වල ලොකු ව්‍යසනයකට මුහුණ පාලා තියෙනවා කොරෝනා. ඒ තුර මේ අපි විරෝධායන නීති රීති වලට අනුගත වෙනවා. නමුත් සමාජයේ ඇතන් කොටස් එක්තරා ජන කොටසක් විශේෂයෙන් නිරෝධායන නීති රීති වලට පටහැනිව ක්‍රියා කරනවා. මේ පිළිබඳ අපි සමහර පොලිස් ස්ථාන දැනුවත් කරද ඒ පිළිබඳව ඔවුන් කිසිම ආකාරයක කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මේ තුලින් මේ ව්‍යසනය වැඩි වෙනවා නේද? මේකට ඔබතුමාලා යම් කිසි ප්‍රතිකර්මයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? නිශ්චිතව ඇතෙම මේ වන විට මේ වෛරසයට උස් පහත් ભેදයක් නැහැ, බලවත් දුබල ભેදයක් නැහැ. සමාජයේ ඕනම අයෙක් මේකට ගොදුරු විය හැකි. අපි දන්නවා මේ ලෝකයේ ඉන්න ලෝකයේ දන්න ප්‍රකෝටිපතියන් ඒ වගේම රාජ්‍ය නායකයන් ගණනාවක් මේ වෛරසයට ගොදුරු වුණා. ඒ නිසා ඔබ සඳහන් කරන ජන කොටස කවුරුන් වුණත් ඒ කවුරුවක්වත් මේ වෛරසයෙන් බේරීමේට හැකි වූ සුවිශේෂී ජන කොටසක් මේ ලෝකේ කොහෙත්ම නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් විදිහට අපි නිරෝධායන නීති අකුරටම ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින තරාතිරම නොබලා එතනදී කවුරුන්නෝ කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා නම් අදාළ පොලිසිය සෞඛ්‍ය ප්‍රදේශයේ ඉන්න මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා වේවා වෛද්‍යවරයන්ව ඔහු දැනුවත් කරන ඊට වඩා ජනතාවට පුළුවන් යම් කෙනෙක් නිරෝධායන නීති කඩ කරනවා කියන්නේ එක්කෝ මේ මුවවැසුම් පළඳින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ වගේම අපිට පරතරේ තියාගන්න නැතුව පොර කාලා කඩේක බඩු ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්.
තහනම් කරලා තියෙන ආකාරයේ උත්සව පවත්වන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. පොලිසිය නැතත් අපිට පුළුවන් සමාජ පීඩනයක් කෙල්ල කරන්න. අපි දැන් දන්නවා කෙනෙක් වාහනයක දුම් වැටියක් පානය කරොත් ওই වාහනේ ඇතුළේ ඉන්න අයකට විරෝධය පළ කරනවා. ඔබ හින්දා අපිට මැරෙන්න බෑ කියනවා. ඒ වගේ සමාජ පීඩනයක් මේ අවස්ථාව. මොකද මේක ජාතික ව්‍යසනයක්. ඔබ දන්නවා දවසකට විශාල රෝගීන් ගණනක් හමු වෙනවා. ඒ නිසා පොලිසිය සෞඛ්‍ය අංශ අතිශයින්ම කාර්යබහුල වෙලා තියෙන මේ අවස්ථාවේ ඔවුන් දිවා රාත්‍රී නොබලා නොනිදා වැඩ කරන මොහොතක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමාජ පීඩනයක් එල්ල කරන තමන්ගේ අසල්වැසියා අතින් වරදක් කරනවා උන්ට කාර්නිකව එක පහදලා දෙන්න. ඒ පිළිබඳ තමන්ගේ විරෝධය සාමකාමීව නගන්න අන්න ඒ හරහා හැමෝම මේ රීතිවලට අනුගත වෙලා එකිනෙකාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංස්කෘතියක් ගොඩනගා ගන්න අපි හැමෝම සාමූහික උත්සාහයක් දැරිය යුතු අවස්ථාවක අපි ඉන්නේ. අමාත්‍යතුමා මම හසිනි ඒකනායක ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවෙන් මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා අමාත්‍යතුමා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම මුලින්ම අහන්නම්. මේ පසුගියදා අල්ලගත්ත එතනෝල් කන්ටේනර් එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. මේකදී අමාත්‍යතුමා මේ අපි හැමෝම දන්නවා හරි සීමිත ප්‍රමාණයකට තමයි මේකට අවසර ලැබෙන්නේ එතනෝල් මේ ආනයනය කිරීම සඳහා. දැන් මේ අල්ලගත්ත කන්ටේනර් එක උසාවි දාලා තියෙනවා. ඒකදී ඕන අපමත නිදහස් කළා තන මේ ටියදුරු පමණයි මේ විදිහට උසාවි දාලා තියෙන. මේකදී කිසිම තොරතුරක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. කවුද මේකේ ආනයනය කරපු පුද්ගලයෝ? දැන් ඔවුන් පිළිබඳව අනාවරණය දැන් මද්ද්‍රව්‍ය ගැන ගත්තොත් එහෙම ඒක හැකි ඉක්මනින් මේ දේවල් අනාවරණය කරලා ඉක්මනට දේවල් එළියට එනවා. නමුත් ඇයි මේ එතනෝල් සම්බන්ධ සිද්ධියේදී තාමත් කරුණු අනාවරණය වීමක් සිද්ධ වෙලා නැත්තේ අමතුමා? ඇත්තෙම ඕනම නීති විරෝධී ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරද්දී මත්ද්‍රව්‍ය වේවා එතනෝල් වේවා වෙනත් ඕනෑම දෙයක් වේවා අත්අඩංගුවට පළවෙනිපත් වෙන්නේ ඒක රැගෙන යන රියදුරු තමයි. ඔහු තමයි අහුවෙන්නේ. ඊට පසු ඔහුගෙන් කරන ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ අපිට සිද්ධ වෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න අදාළ අත්අඩංගුවට ගත්ත භාණ්ඩත් එක්ක ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ ඔහුගෙන් ලැබෙන තොරතුරු අනුව තමයි මේක ගෙන්නුවේ කවුද, වාහනේ අයිතිකරු කවුද, සමහරට වාහනේ අයිතිකරු තමයි ඊළඟට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ලිපි ලේඛන අනුව. ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරාම තමයි උන්ට මේ ප්‍රවාහන කොන්ත්‍රාත්තුව බාර දුන්න පුද්ගලයා කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පිළිබඳ පොලිසිය කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඔබ සංවේදීව සිටීම ගැන අපි මාධ්‍යවේදීන්ට අපේ ගෞරවය පිරිනමනවා. මේ පිළිබඳ දිගටම අවධානයෙන් ඉන්න. එවිට පොලිසිය අනිවාර්යයෙන්ම මේ තොරතුරු ලබා දෙවි. සමහර අවස්ථා තියෙන පරීක්ෂණ කටයුතු වල අතරමැද අවස්ථාවලදී තොරතුරු හෙළි කරන්න යෑමේ අවශ්‍ය කරන පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ව අපි හොයනවා කියන කලින් දැනගන්න මාධ්‍ය හරහා ලැබුණොත් සමහර විට ඒ අයව සැඟවෙන්න පලා යන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොලිසිය නිසි අවස්ථාව හෙළි කරයි. ඔවුන් හෙළි කරනව නැද්ද පිළිබඳ මාධ්‍ය අවධානයේ සිටීමත් ඒ වගේම වැදගත්. සුබදර්ශන කමාතුතුමනි, මම සම්පත් දිසානායක සිරස ප්‍රෝත්‍යංශයෙන් මා දැනගන්න කැමති රජයේ අවසර ලබා දීලා තිබ්බ ඉන්දියානු පුරවැසියන්ට මෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ නිරෝධායනය වෙන්න. දැන් මේ වන විට කැබිතිගොල්ලා රෝහලේ නිරෝධායන මේ කොවිඩ් ආසාදිත ඉන්දියා ජාතික ප්‍රතිකාර ලබන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය මත මේ ඉන්දීය කොරෝනා ප්‍රවේදය මෙරට තුළ ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානමක් තියෙනවා නේද? කොවිඩ්-19 වසංගතය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රාන්දුපුල්ලේ ඇමතිතුමිය මාධ්‍ය හමුව පවත්වලා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළා දැනට ඉන්දියානු ප්‍රභේදය හඳුනාගෙන තියෙන්නේ නිරෝධානය වෙමින් සිටින එක් අයගෙන් පමණයි. ඒ නිසා එය සමාජය පුරා පැතිරීමේ අවධානයක් මේ වෙන විට මතුවෙලා නැහැ කියලා. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරයට වඩා මේ රටේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය අපිට වැදගත්. ඒ නිසා ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට ප්‍රමුඛතාව දීලා ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා. අමතුමා මම සහන් දහනායක සිටිසන් මීඩියා නෙට්වර්ක් සහ හෙළකුරු එසන මීඩියා නෙට්වර්ක් එක වෙනුවෙන් තමයි පෙනී සිටින්නේ. ඔබතුමාගෙන් මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා මේ කැබිනට් තීන්දුවක් සම්බන්ධව. ඔබතුමාලගේ අද කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා රට ලොක්ඩවුන් ඒ කියන්නේ මේ සංචරණ සීමා තිබුණත් අන්තර් පළාත් අතර බස් ධාවනය සහ ප්‍රවාහනය සම්බන්ධව ඒක අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙන්න තීරණය කළා කියලා. නමුත් මීට සුළු මොහොතකට කලින් ජාතික ගමනාගමන කොමිසම් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශන නිකුත් කරලා තියෙනවා බස් රථ ධාවනය සහ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන එක මේ සීමා කරනවා කියලා. එතකොට දැන් මේ කැබිනට් තීරණයත් එක්ක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ගත්ත තීරණයත් මොකද්ද
ඔබතුමන්ලා දක්වන අදහස දැන් කැබිනට් පත්‍රිකාවේ තියෙනවා තහනම් මේ නවත්තන්න එපා කියලා. නමුත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තීරණය කළා තියෙනවා නවත්තන්න කියලා. මොකක්ද මම දන්න අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් නම් තිබුණේ නෑ අන්තර් පළාත් මගී ප්‍රවාහන බස් රථ නවත්තන්න එපායි කියලා. කොයිද ඒක තියෙන්නේ? දැන් අද අපිට නිකුත් කරලා තියෙන මේ තීරණ දැනුම් දීමේදී ඒක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද තියෙනවට පොඩ්ඩක් ඔබතුමා කියවුවොත් මට පැහැදිලි. මොකද්ද ඔබතුමා හරියටම කියන්නේ කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? ඒ වාක්‍ය කියවන ඔබතුමා ලැබිච්ච ලේඛනේ. විනාඩියක් දෙන්න ඇමතුමා. මේකේ සඳහන් වෙන්නේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ අන්තර් පළාත් මගී බස් රථ ධාවන කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සහන් ලබා දීම කියන කාරණාව යටතේ කියන්නේ බස් රථ හිමියන්ට බස් රථ ධාවනය කිරීමට මතුවලා තියෙන ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන් වලට සහනයක් විදියට අපි ටෙන්ඩර් ගාස්තු 50% අඩු කරා කියලා සහ తాවකාලික අවසර පත්‍ර ගාස්තුන් 50% අඩු කරා කියලා. එතකොට මේ අපි කියමු පාසලකට අපි වසර මුල නිල ඇඳුම් ටික යවුවා. ඒ වගේම පාසල් පෙළ පොත් ටික යවුවා. අලුතෙන් ගුරුවරු බඳවගෙන යවුවා. නමුත් පාසල විවෘත කරනවද නැද්ද කියන එක COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ අවසාන තීන්දුව ගන්න බලධාරයා වෙන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වසංගත තත්ත්වයක් තියෙන බවට ගැසට් මගින් ප්‍රසිද්ධ කළාට පස්සේ රට පිළිබඳ නිසි බලධරයා වන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා. ඉතින් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට ඕනෑම අවස්ථාවක COVID-19 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා ඕනෑම තීන්දුවක් ගන්න බලය තියෙනවා. දැනට ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තියෙන COVID-19 කාර්යසාධක බලකාය තමයි මේ පිළිබඳ තීන්දුව ගන්නේ. එතකොට බලපත්‍රයට සාන දෙන්න පුළුවන්, එයාට බස් දුවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් සෞඛ්‍යමය හේතු මත සංචරණය සීමා කිරීම ඒකත් එක්ක කිසිම ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට යටත්ව තමයි අනිකුත් සෑම තීරණයක්ම ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ. අමාත්‍යතුමා මට තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මම ඒක අහන්නද? මම හසිනි ස්වර්ණවාහිනියෙන්. අමාත්‍යතුමා මේ අපිට ව්‍යාපාර පවත්වගෙන යන පුද්ගලයන්ගෙන් විවිධ චෝදනා නෙමෙයි උන්ගෙන් ඉල්ලීම් එල්ල වෙනවා. දැන් බොහෝ වෙලාවට කඩසාප්පු පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන් ණය මුදල් බැංකු වලින් ලබාගෙන තියෙන පුද්ගලයින්ට පසුගිය වතාවේදී ණය මුදල් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සහනයක් ලැබුණා. මොකද කඩවල් ඒ වෙලාවේ වහලා තිබ්බේ. රට ලොක්ඩවුන් එකට ගිහිල්ලා තිබුණේ ඒ නිසා. නමුත් මේ අවස්ථාව වෙනකොට එහෙම ලොක්ඩවුන් එකට ගිහිල්ලා නැහැ. කඩවල් විවෘතව පවතිනවා. නමුත් ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යන්න විදිහක් නැහැ. මිනිස්සු පැමිණෙන්නේ නැහැ. බොහෝ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය තුල. ඒ නිසා අපිට මේ නමුත් බැංකු වලින් කිසිම සහනයක් මේ වෙලාවේදී ණය මුදල් ලබා ගන්න අයට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබතුමාලා ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවද? සාකච්ඡා සිද්ධ වෙලා තියනවද? ඔවුන්ට සහනයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්? ඇත්තෙන්ම බැංකු ක්ෂේත්‍රයෙන් ව්‍යාපාරිකයන්ට සහන ලබා දීම පිළිබඳ ආණ්ඩුව අවස්ථා ගන්නාවකම සාකච්ඡා කරා. අපේ භාණ්ඩාගාරය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවත් මේ සාකච්ඡාවලට මැදිහත් වුණා. ඒ වගේම බැංකුව පැත්තෙන් පෙන්වන ප්‍රශ්නේ තමයි බැංකුව විසින් ණයට දීලා තියෙන්නේ බැංකුව සතු අරමුදල් නෙවෙයි මහ ජනතාව විසින් තැන්පත් කරන ලද මුදල්. ඒතර මේ තැන්පත් කරන ලද මුදල් දැන් අපි මේ ණය අය කරගන්න නැතුව ණය වාරික ගෙවීම කල් දමමින් සහන දෙන අතරේ බැංකුවල මුදල් තැන්පත් කරපු අයත් ආර්ථික දුෂ්කරතා මත තමන්ගේ තැන්පතු ලබා ගැනීමට පැමිණෙනවා. ඉතින් දිගින් දිගටම සහන ලබා දීමේදී ඒ අයට තැන්පත්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමේ දුෂ්කරතා මතුවෙන්න පුළුවන් බව බැංකුව පැත්තෙන් පෙන්ලා දෙනවා. අපි තවදුරටත් බැංකුව වලින් උපරිම සහන ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. අපි අමතක කරන්න එපා 2019 අප්‍රේල් මාසේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිටම්ම විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට බැංකුව විසින් සහන ලබා දීම නිසා බැංකුත් යම් දුෂ්කරතාවයකට මේ වෙනුවට පත් වෙලා තිනවා. වසර දෙකක් තිස්සේ සහන ලබා දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ණය ආපසු අය කර ගැනීම කල් දාලා තියෙනවා. නමුත් ණයට දීලා තියෙන්නේ තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදල්. තැන්පත්කරුවා මුදල් ඉල්ලීම කල් දාන්න බැංකුව වලට කිසිම තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. එතකොට මේ දෙක සමතුලනය කිරීම පිළිබඳ දුෂ්කරතාවයකට බැංකු පාව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බැංකු ඉතා ප්‍රවේශයෙන් මේ කටයුත්තේදී සහන දැක්වීම සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්නේ. බැංකුවලට තමන්ගේ බැංකුවල ද්‍රවශීලතාවයත් රැකගෙන ලබා දී හැකි උපරිම සහන ලබා දෙන මෙන්න අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා සියලුම වාණිජ්‍ය බැංකුවලින්. This is Amal Jayasinghe from France Press. Minister, may I ask this question? I've got the mic. Yes, please. Hello, I've got the mic. Yeah, Yes, Minister, I've been given the mic.
Just want to clarify on this restrictions on travel between provinces. Now, the statement from the President's office talked about restrictions, so not exactly a ban. Can you just explain to us what these restrictions are and from when this will come into force? Well, it is in force at the moment, and it is in force until 30th of May. The details of these restrictions will be released soon, because we have to, the government policy is that movement will be restricted without causing any inconvenience to the essential services. So essential services, then export-oriented industries, agriculture, fisheries. So these sectors will be operative, although these restrictions, although we have already imposed these restrictions. So it is, we have not discussed and decided in detail how we are going to implement. It's at the experimental stage at the moment. However, in most of the cases, the authorities would consider case by case and decide whether that activity is an essential service or not, rather than making a blanket policy for entire country and entire sectors at once. But shouldn't the people be told what exactly the parameters, so that there is no inconvenience? Like if you sort of in broad terms say that maybe it's private transport is not allowed or something like that, because now there would be confusion, because for each individual, whatever they are, each individual will consider that their activity to be important, unless the government tells what are the sort of do's and don'ts specifically on this. As I inform you, this is not something new. We did the same in the previous year as well. We had the travel restriction among provinces in last year as well. So whatever the essentials, essential is subjective. Minister, the difference is that last time you had a curfew. I'm sorry, the previous experience. They have to go to the police and why explain they want to cross the border. Then, if the request is reasonable, the police will issue a permit. No, last time you had a curfew, so it was very clear. The curfew was in force. What you call the quarantine curfew was in force. Now it's not a curfew, so that's where the confusion. So you have not done this before. So this is the first time you're having a situation we are restricting travel without a curfew. So I think that's. Could you just address that issue? Well, actually, this decision was not taken by the cabinet, but by the Presidential Task Force on COVID-19, prevention of COVID-19. Therefore, I should not further, you said people are confused, so I should not further confuse them without by giving details, giving information without details. So today, presidential spokesperson would explain in detail how these restrictions going to be imposed. Okay, thank you. අමාත්‍යතුමනි, මේ විපක්ෂ නායකයා සඳහන් කරනවා මේ අවස්ථා ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය හමුවේ සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවන්න රජයට කිසිදු පක්ෂ පාට ભેදයකින් තොරව සහයෝගය ලබා දෙන්න කැමැති කියලා. නමුත් රජයේ කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් මේ වෙනකන් දක්වලා නැහැ. ඔබතුමාලා කොවිඩ් මර්ධනය කරගන්න ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් හෝ පවතිනවා විපක්ෂයට. ඉතින් ඒ මත හෝ මේට යම්කිසි ආධාරයක් අරගෙන ජනතාවට සහනයක් ලබා දෙන්න අකමැත්ත ඇයි? ඔබ වැරදි. ඔබට මතක නැති වුණාට COVID-19 වසංගත තත්ත්වය ඇති වුණු අවස්ථාවෙත් අපි සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් කැඳෙව්වා. ඇත්තම එවැනි සමුළු දෙකක් පැවැත්තුවා. ඒ වගේම අපේ විපක්ෂයට විතරක් නෙවෙයි ඕනෑම කෙනෙකුට තියෙන ඕනෑම සම්බන්ධතාවයක් පාවිච්චි කරලා COVID-19 වසංගතයේ මර්ධනයට අපි සූදානම්. ඔබ කියන ඔය ඉල්ලීම සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවන්න කියන ඉල්ලීම විපක්ෂය විසින් කළා තාම පැය 24ක්වත් නැහැ. ඉතින් ආණ්ඩුව ඒ පිළිබඳ තීන්දුවක් අරගෙන රට දැනුම් දෙවි. නමුත් විපක්ෂය විසින්
ඔබ කියන ආකාරයේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා තිබෙනවා නම් දැන් අපි COVID-19 වසංගතයේ උදා වෙලා ඇති වෙලා දැන් වසර එකමාරකට ආසන්නයි. මේ දක්වා නම් ඔවුන් සතු ඔබ පවසන ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා COVID-19 මර්ධනය වෙනුවෙන් අපිට ලබා දීලා නැහැ. අපිට ඒ නිසා විපක්ෂයට එවැනි ඔබ කියන ආකාරයේ සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා නම් විපක්ෂය ඒ සහයෝගය ලබා දෙන්න සූදානම් නම් ආණ්ඩුව ඉතාම කැමැත්තෙන් ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා ගන්න සූදානම්. මේ අවස්ථාවේදී ස්ථානාධිපතිතුරු රැස් කරලා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා සාකච්ඡා කළා විදේශ ආධාර සහ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න උත්සාහ කරා. නමුත් ඒ ආධාර දෙන්න ඇතැම් රටවල් කැමති වෙලා තියෙනවා. නමුත් විපක්ෂයක ඉඳලා ආධාර රජයකට ලබා ගන්න අසීරුතාවයක් තියෙනවා. ඔබතුමා රජයේ විදියට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මේ සඳහා ඉක්මන් ප්‍රතිචාරයක් මම හිතන්නේ විපක්ෂයත් බලාපොරොත්තු වෙන මේ අවස්ථාවේදී. නෑ ඇත්තම අපි දන්නේ නෑ ඔබ දන්න අපි නොදන්න දෙයක් තමයි මේ විදේශ රටවල් ගන්නාවක් විපක්ෂ නායකතුමාට ආධාර දෙන්න එකඟතාවය පළ කරා කියන එක. ඒ පිළිබඳ විපක්ෂ නායකතුමා ආණ්ඩුව දැනුවත් කරොත් ආණ්ඩුවේ අදාළ ආයතන සමග ඒ රටවල තානාපතිවරුන් හමු වෙලා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. විපක්ෂ නායකතුමා මේ දක්වා ආණ්ඩුවට දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ. ආණ්ඩුවට ලබා දීමට එකඟ නොවූ ඒත් විපක්ෂ නායකතුමත් එක්ක එකඟ වුණු ආධාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා අපි දන්න ප්‍රමාණින් තානාපතිවරුන් එක්ක කතා කරද්දී ඔවුන් දැනටමත් ආණ්ඩුවට අපේ ආණ්ඩුවට ලබා දීලා තියෙන විවිධ සෞඛ්‍ය සහ අනිකුත් සහන පිළිබඳ විපක්ෂ නායකතුමා දැනුම්වත් කරලා ඔවුන්ගේ සහයෝගය නිරන්තරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ අරුණකොට විපක්ෂ නායකතුමාට රටට වෙනුවට විපක්ෂ නායකතුමාට යම් සහායක් ලබා දීමට එකඟතාවයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව විපක්ෂ නායකතුමා ආණ්ඩුවට දැනුම් දීමක් කළ යුතුයි. මේ දක්වාන අපිට එහෙම දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ. ඇමතුමා මගේ නම BBC එකෙන් ඇමතුමා මගේ නම හරේන්ද්‍රන් සංචරණ සීමා පනවලා පැය 12කට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒත් මේ වෙනකන් ඒ සංචරණ සීමා මොනවද කියලා හරියට පැහැදිලි කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන හේතුව මොකක්ද? ඒ හරහා ලොකු අවිනිශ්චිතතාවයක් මිනිස්සු අතර පැන නැගිලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒක निराකරණය කරන්න මොකක්ද ගන්න පියවර? පළවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා දෙවෙනි මාත්‍රාව දෙන්නේ කොහොමද? ඒ දැන් පළවෙනි මාත්‍රාව අරගෙන ඉන්න ලක්ෂ 6කට වැඩි පිරිසක් දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මොකක්ද වෙන්නේ? ඇත්තෙන්ම දෙආකාරයකට මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙතයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර මම කලිනුත් ලබා දුන්නා. ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලබා දුන්නු නිසා මම නැවත ඔබට සිංහල භාෂාවෙන් පවසන්නම්. මේ සංචරණ සීමා පැනවීම පිළිබඳ තීන්දුව ගන්නේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය නෙවෙයි. COVID-19 වැළැක්වීම පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය. ඒ කාර්යසාධක බලකායේ ඊයේ ගත්ත තීන්දුව ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරා. ඒ විස්තරාත්මක ප්‍රකාශයක් අද දිනේදී ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක විසින් සිදු කරනවා ඇති. ඒතර ඔබේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට විසඳුම ලැබේවි. දෙවෙනි කාරණය ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත ශ්‍රී ලංකාව මිලදී ගැනීමට ගිවිසුම්ගතව සිටියත් ඉන්දියාවේ ඇති වුණු COVID-19 රෝගීන්ගේ හදිසි වැඩිවීමත් සමග ඔවුන් පිටරටවලට යැවීම තාවකාලිකව නතර කිරීමෙන් ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයේ ලක්ෂ 6කට ආසන්න යම් පිරිසකට දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීමේ ගැටලුවක් මතු වුණා. නමුත් මේ වන විට ඉන්දුනීසියාවෙත් ඒ වගේම අප්‍රිකානු රටවල් කිහිපයකත් අතිරික්ත COVID-19 සමයන ඇස්ට්‍රාසෙනිකා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත තිබෙන බවට අපිට ලැබුණු තොරතුරු අනුව අපේ රටවලින් ඒවා ලබා ගැනීමේ සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානී සමග ජනාධිපතිතුමා මේ ගැන සාකච්ඡා කරලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හරහා නිෂ්පාදනය කරන රටකින් හෝ දැනට මිලදී අරගෙන තිබෙන රටකින් මේ ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන. ඒ නිසා බොහෝ දුරට ඉදිරි මාසය ඇතුළත අපිට ඒ ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහි එන්නත පළමු වතාව දීලා අවම දුරස්ථ ප්‍රමාණයක් තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරි මාසය ඇතුළත අපිට ඒ අවශ්‍ය එන්නත ලබා ගැනීමට පුළුවන් වේවි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙන විට මේ විෂය පිළිබඳ විශේෂඥයන් අදහස් දක්වලා තියෙනවා. පළමු මාත්‍රාව එන්නත් වර්ගයකිනුත් දෙවෙනි මාත්‍රාව තවත් එන්නත් වර්ගයකින් ලබා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය විශේෂඥවරුන් අවසාන වශයෙන් තීන්දුවක් ගනීවි. ඒ නිසා පළමු මාත්‍රාව පමණක් ලබාගෙන සිටින පුද්ගලයන් දෙවෙනි මාත්‍රාව පිළිබඳ ලබා ගැනීම පිළිබඳ කිසිම බියක් සැකක් ඇති කරගන්න කිසිම හේතුවක් නෑ. මෙතනදී ඊයේ දිනේදී
HIME ආයතනය විසින් නිකුත් කරනවා තත්ත්ව වාර්තාවක්. ඒකෙදී සඳහන් වෙනවා ලැබෙන සැප්තැම්බර් මාසය වන විට දෛනික ශ්‍රී ලංකාව තුළ දෛනික කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 20000 ඉක්මවන්න පුළුවන් කියලා. ඒ පිළිබඳව යම්කිසි සැකයක් අපිට මාධ්‍යවේදීන් විදිහට මතුවෙනවා. මොකද ඊයේ සහ පෙරේදා සහ පළමු දිනේ සම්බන්ධ දක්වද්දී 19 20 ඊයේ දිනේදී 26ක් ඒ වගේ මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. මේ රට ගමන් කරන්නේ තවත් ඉන්දියාවක් දෙසටද? එහෙම නැත්නම් මේ පිළිබඳව රජය දක්වලා තියෙන අවධානය කුමක්ද? මේ තියෙන තත්ත්ව වාර්තා ඔබතුමන්ලා සැලකිල්ලට ගන්නවද? ඒව පිළිගන්නවද කියන කාරණාව විමසන්න කැමතියි. වැදගත් වන්නේ සැප්තැම්බර් වන විට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකට වඩා මේ මොහොතේ ව්‍යසනය නතර කර ගැනීමට කළ හැකි කළ යුතු සෑම දෙයක්ම කරනවද නැද්ද කියන කාරණයයි ආණ්ඩුවක් විදියට අපි මේ මතුවලා තියෙන තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම සඳහා කළ හැකි කළ යුතු සියල්ල ඉටු කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙන විටත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් මෙම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලිඛිතව ප්‍රශ්න කිරීමක් කරලා තියෙනවා. දවසකට 20000ක් මිය යෑමේ තත්ත්වයක් සැප්තැම්බර් මාසයේ ඇති වෙන බවට පැවසීමේ පදනම කුමක්ද කියන එක. මොකද ඒ ඉලක්කම බොහෝ දුරට අතාත්වික තත්ත්වයක් පේන්නේ. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවේවා කියන එක තමයි මම හිතන්නේ හැමෝගෙම ප්‍රාර්ථනාව. ඒ නිසා ඔවුන් පුරෝකථනය කරන විද්‍යාත්මක පදනම කුමක්ද කියන එක මේ වන විටත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් එම ආයතනයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. මිනිස්ටර් මට මිනිත්තුවක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අර කලින් සෙකන්ඩ් ඩෝස් එක ගැන අහපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේක යන්නේ. දැන්තුමා ජනවාරි මන්ත් එන්ඩ් එකේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා වැක්සින් එක ගත්ත අයට එතකොට මාස 3ක් දැන් මේ වෙනකොට සම්පූර්ණලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වැක්සින් පළවෙනි ඩෝස් එක අරගෙන දීර්ඝ කාලයක් කියන්නේ කියපු ප්‍රමාණයට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා සෙකන්ඩ් ඩෝස් එකට. ඒතර එතනදී ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැද්ද මෙතුමා මේ වැක්සින් එකේ දෙවෙනි ඩෝස් එක ගන්න එක ගැන? මම වෛද්‍ය විශේෂඥයෙක් නෙවෙයි. වෛරස් පිළිබඳ ඒ වගේම ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් පිළිබඳ විශේෂඥයන් පවසන්නේ එයින් ප්‍රශ්නයක් මතුවන්නේ නැති බවයි. අමාත්‍යතුමනේ දැන් ඇමතුමා මගේ නම හරින්ද්‍රන් නිවුස් ආයතනින් ලබා දී සති දෙකකින් දෙවන එන්නත ලබා දිය යුතු කියලා පස්සේ ඒක සති 12ක් වුණා සති 16ක් වුණා. ඒ නිසා මේ නව ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් නිසා මේවා සියල්ලම අදහස් නිරන්තරයෙන් අලුත් වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් දැනට වෛද්‍ය විශේෂඥයන් කියන්නේ මේ පරතරයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවන බවට. ඇමතුමා මගේ නම හරින්ද්‍ර. පළවෙනි පාර වැක්සින් එක දෙනකොට ගත්ත අත්දැකීම් එක්ක කොහොමද මේ දෙවෙනි දැන් සිනෝෆාර්ම් ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්පුට්නික් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනි එක මිලියන 1.2ක් ඇවිල්ලා ලක්ෂ 6ක් ගැහුවා නම් ඒ දෙවෙනි ලක්ෂ 6ට ගහන්න ඉතුරු කරගන්න තිබ්බයි. රජයේ තීරණයක් අරගෙන ලක්ෂ 9කට ගහපු හින්දා තමයි අද මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක උපයෝගී කරගෙන අඩුම ගානේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන වැක්සින් අපි හිතමු සිනෝෆාර්ම් එක ලක්ෂ 6යි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 3කට විතරයිනේ ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ පළවෙනි ඩෝස් එක ගහනකොට. අනිත් එක ස්පුට්නික් V එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 15000යි. එතන 7500කට තමයි ගහන්න වෙන්නේ. එහෙම කරනවාද? එහෙම නැත්නම් ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොම, ඒ කියන්නේ එකපාර 15000ම ගහලා දෙවෙනි එක එනකම් බලාගෙන ඉඳලා මේ විදිහේ තත්යකටද යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද්ද දැන් වැක්සිනේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගවර්න්මන්ට් එකේ? වෙන ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම මතුවෙලා නැහැ. මම ඉතා පැහැදිලිව පිළිතුරු දුන්නාට පස්සේ ඔබතුමා නැවතත් මේ ප්‍රශ්නේ මතු කරන්නේ. මම කිව්වා විකල්ප දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් මේකේ දෙවෙනි මාත්‍රාව වෙන රටවලින් ලබා ගැනීමේ සාකච්ඡා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර වෛද්‍යවරුන්ගේ භාෂාවෙන් කියනවා මික්ස් ඇන්ඩ් මැච් කියලා මාත්‍රා දෙක දෙවර්ගයකින් ලබා දීමේ ගැටලුවක් නැති බවට මේ වෙනුවට විශේෂඥයන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේ සියල්ලම විකල්ප තියෙන නිසා ඇත්තෙම දෙවන මාත්‍රාව පිළිබඳ රටේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අපි දන්නවා සති 12ක් 16ක් වගේ පරතරයක් ඇතුව තමයි දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා දෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ලැබී තියෙන එන්නත් වලින් අපි වැඩි පිරිසකට පළවෙනි එන්නත ලබා දෙනවා. මොකද පළවෙනි මාත්‍රාව ලැබීමෙන් පමණක් ඉතා ඉහළ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ඇති වෙන බව පර්යේෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. දෙවෙනි මාත්‍රාවෙන් කරන්නේ පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කිරීමක් පමණයි. බූස්ටර් තත්ත්වයක් ඇති තියෙන තත්ත්වෙ වැඩි දියුණු කිරීමක් කරන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි මාත්‍රාව වැඩි පිරිසට ලබා දීම තමයි උපාය මාර්ගික වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලැබී තිබෙන එන්නත් උපරිමයෙන් භාවිතා කරමින් වැඩි දෙනෙකුට අවශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබා දීම තමයි උපාය මාර්ගය වෙන්නේ. ඇමතුමා මගේ නම හරින්ද්‍ර නිවුස් ආයතනෙන්.
ඇමතුමා ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වෙනකොට ආසාදිතයන් හිටියේ 10කට අඩු ප්‍රමාණයක් මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වෙලා තිබුණේ 10කට අඩු සංඛ්‍යාවක්. එතකොට දැඩි තීන්දුව తీරන රජයෙන් අරන් තිබුණා. හැබැයි මේ වෙනකොට ඇමරිකානු වොෂින්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආයතනයක අනතුරු අඟවා තියෙනවා. ඔබතුමා සඳහන් කරා මේ සැප්තැම්බර් වෙනකොට 20000ක එක දිනකට නෙමෙයි ඒගොල්ලන් කියලා තිබුණේ අප්‍රේල් වෙනකොට මරණ සංඛ්‍යාව 20000 දක්වා වර්ධනය වෙයි කියලා. හැබැයි මේ වගේ අනතුරු අඟවීමක් කරලා තියෙද්දී රජයේ දැඩි පියවර ගත යුතුයි කියලා මතයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ පියවර ගන්නෙක් ගැන අපිට බලා ගන්න බැරුව තියෙනවා. හේතුව මේ පිළියන්දල සිද්ධියත් එක්ක ඇමතුමා ගාමිණී ලොකුගේ ඇමතුමා ඇසිරිච්ච විදිය ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද්ද තක්ෂේරු කරලා නැද්ද නැත්නම් තාම සූදානම් වෙනවද ආණ්ඩුව ඒ වගේ තීරණ ගන්න දැඩි තීරණ ගන්න? ඇත්තෙන්ම පළවෙනි වතාවේ අපි මුහුණ දුන්නේ කොරෝනා වසංගතයට අත්දැකීම් නැති රාජ්‍යයක් විදියට. අපි විතර නෙවෙයි ලෝකේ සෑම රාජ්‍යයක්ම එහෙමයි. අපි දෙවෙනි තුන්වෙනි රැල්ලට මුහුණ දුන්නේ ඊට වඩා අත්දැකීම් තියෙන රාජ්‍යයක් විදියට. ඔබට මතක ඇති ලෝකේ හැමෝම කරන දේ තමයි අපිත් කරේ. ශ්‍රී ලංකාව වසා දැමුව මාස 3කට ආසන්න කාලයක්. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ලෝකයේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කරපු සමීක්ෂණ වලින් එක සමීක්ෂණයකදී ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීමෙන් ලෝකයේ 4 වෙනියට හොඳම රට බවට ප්‍රකාශයට පත් කරුණා. තවත් සමීක්ෂණයකදී ලංකාවට 10 වෙනි ස්ථානය ලබා දුන්නා. ඒසල ලෝකයේ සමානව බලද්දී ආණ්ඩුව අතිශයින්ම ඉහළ මට්ටමකින් මේ රෝග කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. අපිට දෙවන සහ තුන්වන රැල්ල එන විට ඔස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, ප්‍රංශය, එංගලන්තය වගේ රටවල් කරා වගේ අපිට ෂණිකව රට මාස ගණනාවක් වසා දැමීමට නොහැකි වුණේ අපේ රටේ ආර්ථිකය ඒ වෙන විටත් කඩා වැටලා අතිශයින්ම බරපතල තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබුණු නිසා ඒ නිසා ආණ්ඩුවට සිදු වුණා ආර්ථික කළමනාකරණයත් වසංගත කළමනාකරණයත් කියන දෙක අතර යම් සමතුලිතභාවයක් ඇති කරගන්න. ඒව නැත්තම් අනිත් රටවල් කරා වගේම අපිටත් හරිම ලේසි වසංගතය පාලනය කරන්න ආණ්ඩුවත් කැමති රෝගය පාලනය කරන්න තියෙන පහසුම ක්‍රමය තමයි රට වසා දැමීම. අවාසනාවට අපේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය ඔබ දන්නවා 2015ත් 2020ත් අතර 2014ත් 2019ත් අතර වසර 5කට ශ්‍රී ලංකාවේ එක පුද්ගල ආදායම වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ වසර 5ටම වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ ඩොලර් 33ක්. වසරකට ඩොලර් 6ක් වගේ ගාණක්. ඉතින් එවැනි මන්දගාමී තත්ත්වයක් කියලා පසුගිය වසර වෙන විට ආර්ථිකයේ වර්ධනය ඍණ වුණා ලෝකෙම. ඒතර මේ ලෝකයේ ඍණ වීම ඒ රටවලට දරා ගන්න පුළුවන් වුණේ ඊට කලින් හොඳ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති වෙලා ඒ රටේ සංචිත එකතු වීමක් තිබුණ නිසා. අපේ රටේ ආර්ථිකය කොහොමත් පහුගිය වසර 5 කඩා වැටිලා 2%ක විතර ආර්ථික වර්ධනයක් තමයි 2019 වසරේ පෙන්නුවේ. ඒ වගේම 2019 පාස්කු ප්‍රහාරයත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට දැවැන්ත බලපෑමක් එල්ල වුණා. ඒ පීඩනය මැද්දේ තමයි මේ වසංගතය පාලනය කිරීමට ආණ්ඩුවට සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සංචිත තියෙන ධනය තියෙන බොහෝ රාජ්‍යයන් ගන්න ඇතැම් තීන්දුව අපිට ගැනීමට නොහැකි වෙලා තියෙනවා අපේ අවාසනාවට. එහෙනම් සියලු දෙනාටම බොහොම පින්. අපි එනම් මාධ්‍ය හමුව නතර කරන්න කටයුතු කරනවා. ස්තුතියි. දැන් කැබිනට් තීරණ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Now you can join Tamil medium discussion. Thank you. Oh, ඒක තමයි. හරි. අර චරිත කියන්නේ මේකේ අපි නැගිටින්න පුළුවන් නේ?
அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தினம் அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் மாநாடு இன்று சற்று முன்னர் இடம்பெற்று முடிவடைந்தது. நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்திலே எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள் தான் இந்த அமைச்சரவை ஊடகவியலாளர் மாநாட்டிலே பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன. அதிலே முதலாவதாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விடயம், இந்த அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டவர் அமைச்சரவை இணை பேச்சாளர் அமைச்சர் உதய கம்மன் பில் அவர்கள். அவரோடு இணைந்து தகவல் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் திரு முகான் சமரநாயக் அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார். முதலாவதாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விடயம், இரண்டாவது ஒன்றிணைந்த வீதி புனரமைப்பு முதலீட்டு வேலை திட்டத்தின் 3ஆம் கட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல் என்ற விடயம் எடுக்கப்பட்டது. இந்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது. இரண்டாவது ஒன்றிணைந்த வீதி புனரமைப்பு முதலீட்டு வேலை திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக $900 மில்லியன் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் குறித்த வங்கிக்கும் இடையே உடன்பாடு எட்டப்பட்டது. இதிலே குறித்த வேலை திட்டத்தின் கீழ் வடக்கு, கிழக்கு, ஊவா மற்றும் மேல் மாகாணங்களில் 3400 கிலோமீட்டர்கள் கிராமிய பாதைகள் புனரமைத்து பராமரிப்பதற்கும், குறித்த மாகாணங்களில் உள்ள கிராமிய சமூகம் மற்றும் சமூக பொருளாதார மத்திய நிலையத்துக்கும் இடையே காணப்படும் 340 கிலோமீட்டர் தேசிய மட்ட வீதிகளை புனரமைப்பதற்கும் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வேலை திட்டம் 2027 ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31 தேதிக்கு முன்னர் முழுமையாக பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுக்கமைய 2ஆம் வீதி புனரமைப்பு முதலீட்டு வேலை திட்டத்துக்கு நிதியிடலுக்காக உடன்பட்டுள்ள $900 மில்லியன் தொகையில் $200 மில்லியன் இங்கே 3ஆம் தவணை நிதியாக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அதற்கான ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்வதற்கு நிதி அமைச்சராக கௌரவ பிரதமர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது. அடுத்து, முத்துராஜவெல சதுப்பு நில வலயத்தை பாதுகாத்தலும் பேண்தகு வகையில் பயன்படுத்தலும் என்பது தொடர்பான யோசனைக்கும் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது. நீர்கொழும்பு களப்பு மற்றும் சதுப்பு நில வலயம் 6232 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் முத்துராஜவெல சுற்றாடல் தொகுதி அமைந்துள்ளது. குறித்த பிரதேசத்தில் சுற்றாடலை பேண்தகு வகையில் பயன்படுத்தி நகர குடியிருப்பாளர்களின் சமூக பொருளாதார நலனோம்புகளை மேற்கொண்டு செல்வதற்கு பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது. இந்த சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் 1991 ஆண்டு மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை மற்றும் பாரிய கொழும்பு பொருளாதார ஆணைக்குழு இணைந்து தயாரித்த பிரதான திட்டத்தின் அல்லது மாஸ்டர் பிளான் மூலம் பாதுகாப்பு வலயம், தாங்கு மண்டல வலயம், கலப்பு நகர வலயம் என 3 முக்கிய காணி பயன்பாட்டு முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் குறித்த வலயத்தின் 1285.45 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பு வன ஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு திணைக்களத்தால் முத்துராஜவெல சரணாலயம் எனவும், மேலும் 162.1 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பு மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பிரதேசமாகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அத்துமீறிய காணி நிரப்பல், சதுப்பு நிலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு கட்டுமானங்கள், பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்காக காணிகளை கையகப்படுத்தல், சட்டவிரோதமாக காணிகளை பிடித்தல், குப்பைகள் கழிவுகளை அகற்றல் போன்ற காரணங்களால் சுற்றாடல் தொகுதி அழிவடையும் ஆபத்துக்கு உள்ளாகி வருகிறது. அதனால் குறித்த சதுப்பு நில வலயத்தின் நிலைபேற்றுக்கும் அதனை பேண்தகு விதத்தில் பயன்படுத்துவதற்கும் சில முன்மொழியப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சராக கௌரவ பிரதமர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது. அடுத்ததாக, COVID-19 தொற்று நிலைமையில் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயணிகள் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு செல்வதற்கான சலுகைகளை வழங்கல் என்ற யோசனைக்கும் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது. COVID-19 தொற்று நிலைமையில் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயணிகள் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு செல்வதற்காக அடையாளம் காணப்பட்ட சலுகைகளை 2021 ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31 தேதி வரை வழங்குவதற்காக அதற்கு முன்னர் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது. COVID-19 தொற்று நிலைமை தொடர்ந்து நீடிப்பதனால் பயணிகள் பேருந்து சரியான வகையில் மேற்கொள்ளப்படாமையை கருத்தில் கொண்டு 2021 ஏப்ரல் 1 தேதி தொடக்கம் 2021 செப்டம்பர் 31 தேதி வரை இங்கே கீழே நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற சலுகைகள் பயணிகள் போக்குவரத்து பேருந்துகளுக்கு வழங்குவதற்காக போக்குவரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது. வருடாந்த விலை, அதாவது அந்த யோசனைகளில் ஒன்று வருடாந்த விலை மனு கோரல் கட்டணத்தில் 50% மட்டும் மறவிடல்.
அடுத்தது அதிவேக நெடுஞ்சாலை தற்காலிக அனுமதி பத்திர கட்டணத்தின் 50% மட்டும் அறவிடல். அந்த விடயங்களுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது. அடுத்து இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் நிர்வாகத்தில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் மேற்படை மண் டாப் சாயில் அகற்றல் கருத்திட்டத்துக்கும் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது. மகாவலி நீர்த்தேக்கங்களை அமைப்பதை பிரதான நோக்கமாக கொண்டுள்ளதுடன் அமைவதுடன் குடிநீர் வழங்கல், விவசாயத்துக்கு நீர் வழங்கல் மற்றும் மீள் பிறப்பாக்க எரிசக்தி உற்பத்தி போன்றவற்றுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் குறித்த நீர்த்தேக்கங்களில் மேற்படை மண் படிந்துள்ளமையினால் அவற்றின் கொள்ளளவு குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைவடைந்துள்ளது. அதனால் குறித்த நீர்த்தேக்கங்கள் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் நோக்கங்கள் அடைவதற்கு சிரமமாக உள்ளது. மேற்படை மண் அகற்றுவதற்கு அதனை வகைபிரித்து பயன்பாட்டுக்கு உகந்த வகையில் தயாரிப்பதற்குமான நிகழ்ச்சி திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதுக்கமைய புல்கொல்ல, விக்டோரியா, ரந்தனிகல, ரன்டம்பே, கலாவாவி மற்றும் போவத்தன்ன நீர்த்தேக்கங்களில் குறித்த அனைத்து விடயங்களும் உள்ளடக்கியதான அளவை, நடவடிக்கைகள் மற்றும் தரவுகளை பெற்றுக்கொண்டு அடிப்படை சாத்தியவள அறிக்கையை தயாரிப்பதற்காக உள்ளூரில் அல்லது சர்வதேச ரீதியிலான ஆலோசனை சேவையை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அதற்கமைய தயாரிக்கப்படும் சாத்தியவள அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு குறித்த நீர்த்தேக்கங்களில் மேற்படை மண் அகற்றுவதற்கான பொருத்தமான நிறுவனத்தை தெரிவு செய்வதற்காக உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச ரீதியான போட்டி விலை மனு கோரலை பெறுவதற்காக நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது. அவை முக்கியமாக பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை தீர்மானங்கள். அடுத்து ஊடகவியலாளர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் தொடர்பான சுருக்கத்தை தருகிறோம். ஒரு ஊடகவியலாளர் கேட்ட கேள்வி, ரசாயன பசலை இறக்குமதி தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, இதன் மூலம் வெளிநாட்டு செலாவணியை சேகரிப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது இந்த கொரோனா தொற்று தீவிரமடைந்திருக்கின்ற நிலைமையில் இந்த பசலைகளுக்கும் ஒரு தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா, அதுவும் ஒரு பிரச்சனையாகி விடுமா, இது தொடர்பாக அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளதா என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது அதுக்கு பதிலாக அமைச்சர் உதய கமன்பில அவர்கள் தெரிவித்தார். ராஜாங்க அமைச்சர் மொஹான் டிசில்வா அவர்கள் தெரிவித்தார் ஒரு விடயத்தை, அதாவது இந்த சிறுபோகம் அல்லது இந்த போகத்துக்கான பசலைகளின் தேவைப்பாடு 385,000 மெட்ரிக் டன் ஆகும். இவற்றை வழங்குவதற்கு 2 நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே தயாராக உள்ளன. எனவே நாளாந்தம் அவர்கள் 250 மெட்ரிக் டன் பசலையை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றன. எனவே எதிர்காலத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற அச்சத்திலே சில பசலைகளின் விலைகளை அதிகரிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கப்பட்டாலும் அதனையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. எதுவாறாக இருந்தாலும் அத்தகைய ஒரு நிலை அல்லது பசலைகளுக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்படாது. அவற்றை விநியோகிப்பதற்கும் அவற்றை உள்ளூரிலே தயாரிப்பதற்கும் நடவடிக்கைகள் பரந்தளவிலே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார். COVID-19 தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை மீறுவோருக்கு எதிராக எத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது, இன்னும் நாங்கள் சில இடங்களிலே இவற்றை மீறுகின்ற செயல்பாடுகளை காணக்கூடியதாக இருக்கிறதே என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது ஊடகவியலாளரினால். அதுக்கு பதிலாக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், போலீசார் மற்றும் ஏனைய அதிகாரிகளும் இந்த விடயங்களிலே மிகவும் அவதானமாக இருக்கின்றார்கள், கண்காணித்து வருகிறார்கள். அதற்கு பொதுமக்களும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். எனவே தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை மீறுவோருக்கு எதிராக இங்கே தண்டனைகள் கடுமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே அவற்றை முழுமையாக அமுல்படுத்துகிறோம். தனிமைப்படுத்தல் சட்டங்களை மீறுகின்றவர்கள் கைது செய்யப்படுகின்ற சம்பவங்களும் இப்பொழுது பதிவாகி வருகின்றன என்று தெரிவித்தார். அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. எத்தனால் தாங்கி ஒன்று அண்மையிலே கைப்பற்றப்பட்டது. அது நீதிமன்றம் வரை சென்றிருக்கிறது. சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதிலே சாரதி மட்டுமே இங்கே கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தின் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். இது இந்த தாங்கியின் பின்னணி, அதனுடைய தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லையே என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது அதுக்கு பதிலாக அமைச்சர் தெரிவித்தார், இது ஒரு சாதாரண நடைமுறைதான். எந்த ஒரு வாகனமும் சட்டவிரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்ற ஒரு வாகனமும் பிடிபட்டால் முதலில் சாரதி தான் விசாரிக்கப்படுவார். அந்த சாரதி மூலமாக அல்லது விசாரணையின் போது அந்த சாரதி மூலமாக ஏனைய தகவல்கள் வெளியாகும். போலீசார் சில தகவல்களை வெளியிட மாட்டார்கள், உரிய நேரத்தில் அதனை வெளியிடுவார்கள். அந்த நேரத்திலே ஊடகங்கள் அவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம். அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இங்கே அனுராதபுரம் மாவட்டத்திலே கெபிதிகொல்லாப பிரதேசத்திலே ஒரு இந்திய பிரஜை தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார், சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என்றெல்லாம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த இந்தியாவில் இருக்கின்ற வைரஸ் இதன் மூலமாக இலங்கையில் பரவுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா
என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது, அல்லது பரவுகின்ற வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது, அதற்கு அமைச்சர் தெரிவித்தார், நீங்கள் கூறுகின்ற ஒரு சம்பவம் அது மட்டும்தான். ராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோ பிள்ளை அவர்கள் அண்மையிலே ஊடகவியலாளர் சந்திப்பினை நடத்தினார். அந்த நேரத்திலே அவர் தெளிவாக தெரிவித்தார், இந்திய பிரஜை ஒருவர் மட்டும்தான் இந்த அந்த வைரஸ் அந்த குறிப்பிட்ட இந்திய வைரஸை கொண்டிருக்கின்றார் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அவர் தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் தான் உள்ளார், அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல் ஒன்றுமில்லை. அவர் அந்த தனிமைப்படுத்தலில் இருக்கின்றார் என்பதை மட்டும் உறுதியாக சொல்ல முடியும். அதை தாண்டி வேறு எந்த ஒரு அசம்பாவிதங்களும் இடம்பெறவில்லை என்று குறிப்பிட்டார். அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது, இந்த கோவிட் தொற்று காரணமாக வியாபார நிலையங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவற்றிலே விற்பனை குறைவாகத்தான் இருக்கிறது, வாடிக்கையாளர்கள் வருவது குறைவாக இருக்கிறது. எனவே அந்த வியாபார நடவடிக்கைகள் ஸ்தம்பிதம் அடைந்திருக்கின்றன. அந்த வியாபார கடைகளுக்காக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வங்கி கடன்கள், அந்த வங்கி கடன்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சலுகை வழங்குவதற்கு அல்லது அதை பெற்றுக் கொடுப்பது, அந்த வியாபாரிகளுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது அதுக்கு பதிலாக ஆம், நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பல சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் வர்த்தக வங்கிகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களும் நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனையை உணர்ந்து சலுகைகளை வழங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது, டிராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், அதாவது மாகாணங்களுக்கு இடையிலான இந்த பயண கட்டுப்பாடு. இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது, இதில் தெளிவில்லையே. இது உண்மையிலேயே ஒரு தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு சட்டமும் அல்ல, இது ஒரு தடையும் அல்ல. அப்படியானால் இது என்ன என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது அதுக்கு பதிலாக அமைச்சர் தெரிவித்தார், முதலில் அந்த ஊடகவியலாளர் இது இப்பொழுது தற்போது அமுலில் இருக்கிறதா என்றும் கேட்டார். அதுக்கு அமைச்சர் தெரிவித்தார், ஆம், இப்பொழுது அமுலில் இருக்கிறது. இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் அமுலில் இருக்கிறது. இம்மாதம் 30ஆம் தேதி வரை அமுலில் இருக்கும். அதாவது பொதுமக்களுடைய அன்றாட செயல்பாடுகள், முக்கியமாக அத்தியாவசிய சேவைகள் தொடர்பான விடயங்களுக்கு எந்த ஒரு குந்தகமும் ஏற்படாத வகையில் இந்த மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயண கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார். இது ஒரு புதிய விடயம் அல்ல. ஏற்கனவே இந்த கொரோனா தொற்று காலங்களிலே முன்னரும் இவ்வாறான மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயண தடைகள் இருந்திருக்கின்றன. எனவே இது ஒரு புதிய விடயம் அல்ல. இது தொடர்பான முழுமையான விடயம் இந்த ஜனாதிபதி செயலணியின் மூலமாகவே தான் இது பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் மேலும் பல விளக்கங்களும் ஜனாதிபதியின் ஊடக பேச்சாளர் மூலம் இன்று வழங்கப்படும், அல்லது இன்று அல்லது நாளை இந்த தினங்களிலே வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். கோவிட்-19 தொற்று இப்பொழுது தீவிரமடைந்திருக்கிற நேரத்தில் இது சர்வகட்சி கூட்டத்தை கூட்டி அவர்களுடைய ஏனைய கட்சிகளின் ஆதரவையும் பெறலாமே, பெற்றால் இதனை கட்டுப்படுத்துவது இலகுவாகுமே என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஊடகவியலாளர். அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், இதற்கு முன்னரும் 2 தடவைகள் சர்வகட்சி கூட்டங்கள் இடம்பெற்றன. அந்த 1.5 வருடங்களாக இந்த கொரோனா தொற்று இருக்கிறது. அந்த காலத்திலே இதுவரை அந்த சர்வகட்சியில் அங்கம் வகிக்க போன்ற எதிர்கட்சிகளும் கூட வெளிநாட்டு தொடர்புகளை வைத்து அவர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முன் வருகிறார்கள் என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகிறீர்கள். ஊடகவியலாளர் அந்த கேள்வியும் சொன்னார். எதிர்கட்சி தலைவர் கூட வெளிநாட்டு தூதுவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இலங்கைக்கு உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள இப்பொழுது ஆர்வமாக இருக்கிறேன். அப்படி சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பதிலாக அமைச்சர் தெரிவித்தார், எமக்கு அது இன்னும் சரியாக தெரியவில்லை, அந்த செய்தி எம்மை வந்தடையவில்லை. எதிர்கட்சி தலைவர் அவ்வாறான ஒரு செய்தியை வைத்திருப்பாராக இருந்தால் அதனை எமக்கு தெளிவாக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கலாம். சரி, அது ஒரு புறம் இருக்க, 1.5 வருடங்களாக இந்த கொரோனா தொற்று இருக்கும் இந்த காலகட்டத்திலே ஒருபோதும் இந்த 1.5 வருடங்களுக்கு முன்னர் அல்லது அந்த காலப்பகுதியிலும் கூட இந்த மாதிரி ஏனைய கட்சிகள் அல்லது அந்த எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இப்படியான ஒரு விடயத்தை செய்ததாக நமக்கு தெரியாது. இன்னும் அப்படி செய்யவில்லை அவர்கள். எனவே இதனை அவர்கள் அப்படி நல் நோக்கத்தோடு செய்வார்களாக இருந்தால் அதனை அரசாங்கத்துக்கு முறையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார். அடுத்து மாகாணங்களுக்கு இடையிலான இந்த போக்குவரத்து மட்டுப்பாடு அல்லது அந்த கட்டுப்பாடு தெளிவாக இல்லையே என்று இன்னொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது வேறொரு ஊடகவியலாளர். அதற்கும் அதே பதில் தான் அமைச்சர் தெரிவித்தார். ஆம், உண்மையில் இது ஜனாதிபதி செயலணியினால் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம். ஜனாதிபதியின் ஊடக பேச்சாளர் இது விடயம் தொடர்பில் மேலும் தெளிவான விளக்கங்களை தருவார் என்று குறிப்பிட்டார். அடுத்து இன்னொரு கேள்வி வந்தது. அமெரிக்க ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒன்று இலங்கை தொடர்பிலே ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறது. செப்டம்பர் மாதம் அளவிலே இலங்கையிலே மொத்த கோவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்கை 20,000 அதிகரிக்கலாம்
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு ஏதேனும் அதனை மனதில் வைத்துக்கொண்டு ஏதாவது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானிக்கவில்லையா என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது அதுக்கு பதிலாக அமைச்சர் தெரிவித்தார், உலக நாடுகளை போன்று இலங்கையும் இத்தகைய ஒரு பிரச்சனையை முதல் தடவையாக தான் எதிர்கொள்கிறது. இந்த கோவிட் பிரச்சனை இது என்றுமே அனுபவம் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை. சரி, எமது நாடு ஒரு சிறிய நாடு, பொருளாதார ரீதியிலே சற்று பிரச்சனைக்குரிய நாடு, பொருளாதார ரீதியிலும் சற்று நலிவடைந்திருக்கிறது. எனவே இந்த சிறிய நாட்டை நாங்கள் முழுமையான முடக்கலுக்கு கொண்டு போக முடியாது. ஆனால் ஒன்று, அந்த நிறுவனம் ஏதோ தெரிவித்தது அது சாத்தியப்படக்கூடிய ஒரு விடயமா என்று கூட இலங்கையில் உள்ள மருத்துவர் சங்கங்களும் கூட கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றன. அமெரிக்கா, வெளிநாடுகள் வேறு என்னென்ன பொதுவான அனுமானங்களையோ அல்லது ஒரு 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 எதிர்வு கூறலையோ சொல்லலாம். ஆனால் அது சாத்தியப்படக்கூடிய ஒரு எதிர்வு கூறலா என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. அதாவது இது உண்மையா? அவர்கள் தங்களுடைய ஆராய்ச்சி எந்த தகவலை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு ஆராய்ச்சி என்பது இன்னும் தெளிவில்லை. எனவே அதை பற்றி நாங்கள் அலட்டிக் கொள்ள தேவையில்லை. செப்டம்பர் மாதம் பற்றி நாங்கள் சிந்திப்பதை விட இப்பொழுது நாங்கள் எம்மால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை பற்றி சிந்திப்பதுதான் புத்திசாலித்தனமானது, புத்தி சாதுரியமானது என்று குறிப்பிட்டார். எனவே இலங்கை தன்னுடைய நாட்டு நிலைமையை புரிந்து கொண்டு நிலைமையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் தீர்மானங்களை எடுக்கும். எனவே நாட்டை முழுமையான முடக்கல் நிலைக்கு கொண்டு போக முடியாது. பொருளாதாரம் மேலும் நலிவடையும் அல்லது பாதிக்கப்படும். எனவே அவற்றையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இலங்கை சற்று முன்னே நகர வேண்டி இருக்கிறது என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். அந்த அளவில் ஊடகவியலாளர்கள், குறிப்பாக இந்த அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் மாநாடு நிறைவுக்கு வந்தது. நன்றி, வணக்கம்.